पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 रु आमे आलोचना करिबा एमसीक्यू प्रश्न समस्त को स्वागत समस्ते लाइव चैट बॉक्स रे आंसर देबे। प्रथम प्रश्न एठी जाति शब्दटी केउ शब्द नेसियो रु आनित सेटा केउ शब्द कहबा को पड़िबो। ए इंग्रजी शब्द, बी फरासी शब्द, सी लैटिन शब्द, डी जर्मनी। उत्तर कौन हबो ना लैटिन शब्द रु आनित। नेक्स्ट प्रश्न लैटिन शब्द नेसियो रो अर्थ कौन। ए वंश, बी राष्ट्र, सी बासस्थान, डी जन्म। उत्तर होची कौन ना जन्म बोली कुआ जाए नेसियो रो अर्थ। नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठन रे एक अंग अटे अर्थात जाति गठन रे साहाय्य करे। देशर स्वाधीनता, जातीय एकता, गणतांत्रिक विकास ना उपरोक्त समस्त। कौन हबो ना उपरोक्त समस्त। निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठन रे एक उपादान नुहे। वंशगत एकता, धर्मीय चिंताधारा, भाषागत विभिन्नता, गण साहित्य। जदि पिला माने भाषागत विभिन्नता थाए ताले जाति गठन पाई कष्ट होई थाए। नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठन संपर्कित राष्ट्र गठन, गणतंत्र गठन, देश गठन उपरोक्त समस्त। तो उत्तर कौन हबो ना उपरोक्त समस्त हेउची उत्तर। जन्मगत ऐक्य थाई भौगोलिक ऐक्य प्रतिष्ठा पाई संगठित गोष्ठी को जाति कुआ जाए। या किए कहिसंती रामसे मूर, बी बर्गेस, सी ब्राइस, डी बार्कर। उत्तर कौन हबो ना उत्तर होची बर्गेस कहिसंती। किए ना बर्गेस कहिसंती। नेक्स्ट प्रश्न स्वाधीन किंबा स्वाधीन हेबा आशारे एक राजनैतिक गोष्ठी रूपे निजको संगठित करुथुवा जातीयता को जाति कुआ जाए। या किए कहिसंती ए बार्कर, बी बर्गेस, सी लॉर्ड ब्राइस, डी डाइसी। कौन अब उत्तर समस्त लाइव चैट बॉक्स रे आंसर दियो। तो उत्तर होची लॉर्ड ब्राइस। कौन ना लॉर्ड ब्राइस। नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी जाति गठनर मौलिक उपादान नुहे। सार्वजनीन शिक्षा, जातीय भावावेग, सामाजिक न्याय, सामाजिक विविधता। कौन हबो ना उत्तर होची सामाजिक विविधता। समाज रे यदि विविधता थाए ताहले जाति गठनर मौलिक उपादान नुहे, जाति गठन को विभ्राट सृष्टि करे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत रे जाति गठन प्रति एक प्रमुख आह्वान नुहे। सांप्रदायिकतावाद, आंचलिकतावाद, आतंकवाद एगुड़िक सब तो जाति गठन मुख्य आह्वान। धर्मनिरपेक्षतावाद एटा जाति गठन रे कौन आह्वान नुहे, एटा प्रतिबंधक नुहे। धर्मनिरपेक्षता माने कौन ना धर्म धर्म को भल पाइबा, धर्म धर्म को सब धर्म को सम्मान दबा, एटा तो जाति एकता सृष्टि करुची। निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत रे जाति गठन प्रति एक आह्वान अटे। धर्मनिरपेक्षतावाद एटा नुहे। संसदीय सरकार एटा तो भल जिनस। जाति प्रथा ए जो जाति प्रथा पिला माने देखुच जाति प्रथा ही जाति गठन प्रति एक मूल आह्वान। जेतेबेले गोटिए धर्मर लोक माने निज धर्म प्रति अहेतुक श्रद्धा अनुरक्ति प्रकाश करिबा सहित मान निज धर्म प्रति अनुरक्ति प्रकाश करती, अहेतुक श्रद्धा करती, ठीक अच्छी किंतु अन्य धर्म को घृणा भी मध्य करथांती ताको कौन कुआ जाए धर्मनिरपेक्षतावाद नाई सांप्रदायिकतावाद। यस सांप्रदायिकतावाद कुआ जाए नहीं कि गोटे संप्रदाय अन्य संप्रदाय को घृणा करे। नेक्स्ट प्रश्न निम्नोक्त मध्यरु केउटी भारत रे सांप्रदायिकतावाद रो कारण नुहे। टिके बड़ करदबा पिला माने सांप्रदायिकतावाद रो कारण कौन नुहे कहुई। इंग्रेज सरकार का विभाजन शासन नीति एटा तो सांप्रदायिकतार कारण। सांप्रदायिक दल संगठन एटा मध्य। प्रशासनिक क्षेत्र निरपेक्षता, धर्मीय मौलिवादी चिंताधारा। तो उत्तर होची कौन ना उत्तर होची सी कौन ना प्रशासनिक क्षेत्र रे निरपेक्षता एटा सांप्रदायिकतावाद को बढ़ौ ना। निम्नोक्त मध्यरु केउ घटनाटी सांप्रदायिकतावादर दृष्टांत अटे। 1984 मसीह इंदिरा गांधी हत्या पर संगठित दिल्ली दंगा, 1992 मसीह बाबरी मस्जिद भंगरे संगठित हत्याकांड,
2002 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ସଂଗଠିତ ଗୋଧ୍ରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ। ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ନା ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲାମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ। କ'ଣ ହେବ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଘଟଣାବଳୀ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଧର୍ମରୁ ରାଜନୀତିର ପୃଥକୀକରଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ହେବ ନା ବୃଦ୍ଧି ହେବ? ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଗଠନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ନୀତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ସହବାସ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଭାରତକୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛି? ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ସାର୍ବଭୌମ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ ନା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବେ। କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ ଶବ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି? 32ତମ, 42ତମ, 52ତମ, 59ତମ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନରେ ଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତାବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଜାତୀୟତାବାଦ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। 2002 ମସିହାର ଗୋଧ୍ରା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାଦର ଏକ ସ୍ୱରୂପ? ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ଜାତୀୟତାବାଦ, ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦର ବିଲୋପ ପାଇଁ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ? ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରସାର। ତାହେଲେ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ କେଉଁଟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ଜାତି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ କାଷ୍ଟରୁ ଆନିତ? ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ, ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ନା ସ୍ପେନୀୟ ଶବ୍ଦ? ପିଲାମାନେ ଜାତି ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ପେନୀୟ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? କୌଟିଲ୍ୟ, ମନୁ, ରାମମୋହନ ରାୟ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। କିଏ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମନୁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ମନୁ, କୌଟିଲ୍ୟ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ବିବେକାନନ୍ଦ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କଥା କିଏ ନା ମନୁ, ଯାହାକୁ ମନୁ ସଂହିତା ବା ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କାରଣଟି ଭାରତରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ, ଜାତୀୟତାବାଦ ନା ଭାଷାଗତ ବିବିଧତା ବା ବର୍ଣ୍ଣବାଦ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟତାବାଦ ମାନେ ଜାତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନତା। ସେ ଜାତୀୟତାବାଦ କ'ଣ କରୁଛି? ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବାଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମନୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏତା ତ କୌଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ମନୁ ସଂହିତା, ରାମାୟଣ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମନୁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ମନୁ ସଂହିତା ଲେଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କହିଛି? ଜାତି ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉଚ୍ଚ ଜାତିକୁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଆନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ନିଚ ଜାତିକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ? ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଟା ନାହିଁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ। এই যে জাতি প্রথার এক বৈশিষ্ট্য লক্ষণ নুহে, কেনা জাতি ভিতরে অলগা জাতি ভিতরে বিবাহ ব্যবস্থা হুয়ে না। ভারতের রাজনীতি জাতি দ্বারা প্রভাবিত হুয়ে না, বরং জাতি রাজনীতিকরণ হয়ে থাকে। ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀନିବାସ ନା ରଜନୀ କୋଠରୀ, ଆମ୍ବେଦକର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ
जे एटा किए कहिथिले ना रजनी कोठरी कहिथिले किए रजनी कोठरी कहिथिले पिला माने एठी रखुची 27 टी प्रश्न आलोचना कली नेक्स्ट क्लास रे पुणी भेटिबा बहुत सुंदर लिखिथिले निश्चय गोटे लाइक कर दबो निश्चय शेयर करिवो तुम सांग मानकु धरी एठी जोड़िबो वंदे उत्कल जननी।